لا ارجع كي بان دم باش دم پیشکش کرنا بوتانا دم جمير شش و دست به دجي سعر نوشا سيام روجا بهيداريا حميد حاج دروي سكرتيري بارتيا ديمقراطا بيش فرويا كرد لسوريا البشار قامشلو برا بدشي ايرو دوام صاروجا دستان سحيلة وعين عيسى كوتيدا هاج بيش ملقين لشكري روج جاني خكرنا قرباني وحج شعبي ميليسيين ايراني وارتش عراقي هات نتيك شكاندن ألمانيا آماده 2500 سربازی و زریپوش و تانک و بالفران بشینه روجاوای کردستانی کۆمە جوواکن کوردستانی کە جاکارێک کەوتنە ئەمریکی تورکی و ڕۆسی و تورکی دەربارەی ڕۆژاوای کوردستانی ڕەت دەکێ. دوباره سلااف ئیرۆ لە هەولێرە سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا جڤیا ومەژار و پێشهاتەیەن سووریا و ڕۆژاوای کوردستانە بە تایبەتی گەنگەشەکردن دەجبینەدا سەکرتێرە پارتی سەعود المەرەژی ئامادە بوو. کوردستان سووریا تێرە دەرباستی بێ هەلوێستەما وەک پارتی دیموکراتی کوردستان وەک ئەنە کەسێ چ بێ و divê çi bê û çawa em beşdar bûn û xwedî derkevin li doza Kurdî û rolek me hebe de ew beşek bû. Beşê dî ev penaberê me çi li hundir Kurdistana Sûriya li Hesekê li Tiltemir û çi jî ew ê ku berê xwedane Herêma Kurdistanê li vêrê bûne penaber em wek Partî Demokratî Kurdistan çawa di xizmet wan kevin û çawa di vê mecalî da em spasiya dezgeha xêrxwaziya Barzan dikin ku bi rastî xwedî derketî li penaberê me vir û em spasiya Cenabê Serok Berêz Mesûd Barzanî dikin ku ev derî vekirî xelkê me Serêkaniyê Amûdê ev ê ku penaber bûne dihên. Ême wek helwêst em ji xelkê xwe re dibêjin heta winkanin girêdayê erdê xwe bin li wêrê bin û mihewelekin dermekevin çinkê bi rastî pêlek xirab di ser miletê me re derbas dibe û eger xelkê me ji gundê xwe gundewarê xwe derkeve wê guhartina demografî tiştekî tebîî çê. Em hêvî dikin xelk li wêrê bibînin. مراسم بهداريا بريز عبد الحميد دروي سكرتير بارتيا ديمقراطا پێشوەڕێیا کورد لە سووریا دە ڕۆژە خۆیان سێمدا بەردامن و بەشداریە کامەزن ژەهریە سیاسی جواکی و سیڤیل و خەڵکێن دەبەرێتی ئەنجامدان هەروها بروسک و نامەنە بەهیداریەژی ژەهریە کەسایەتیان کوردی و کوردستانی تێنە پێشکەشکردن. لأن المرحوم لم نحن ننفذ وصيته هەر لە سەر مەراسیمێن بەهیداریە عەبدولحەمید دەروی سکرتێرە پارتیا دموکراتە پێشوەڕێیا کورد لە سووریا ئیرۆشاندە بجێ سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ژێ بەشداری وان مەراسیمان بوو سەرساغی ژمالباتە دەرویش و پارتیا پێشوەرورە خواستن شاندا پەدەکەسێژێ محەممەد اسماعیل بە پرسیارێ بەبریە پلیدوەریە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و
بشار أمين ودكتور رزقين خلف أندامين بوليدوريا بادكاسي وحسن رمزي ونافع عبد الله ومحمد سعيد وادي أندامين كوميتي أنا بندي بيك دهات. در مراسم بهیداری عبدالحمید درویش سکرتر پارتیا دموکراتا پشوروی کرد لسوریه گوتار جالیه نونرین آلیان سیاسی و جواکی و سیویل و هاتن خواندن دوان مراسم دستمان اوسوان دم دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه گوت کو پارتیک بتن نکاری مافقل کرد لسوریه بجی بینو ایروجی کرد قلنه و اکداتینه جالی خوابجی عمر جعفر گوتارک به ناو پارتیا خواه پارتیا پشوروی کرد لسوریه پیشکش کرد و دبالکشاند لسر هالوست و نرینو با چونن عبدالحمید درویش صالح مسلم سکرتر سرکرده پیدیجی د گوتارا خود بانگا یکیتی لحمو آلی پیکاتیان کرو گود بلا روژا شینا درویش ببی روژا یکیتی گلی دوستو حوالا گلی ولاد پرورین سوری ام جمال باتی روش پارتیا ویرد بیجن کوچ پارک کرنا ما مستحمید نبس خسارتك بو جمال باطاوي بارتيا ويره اف خسارتك بو جحمو ريخستنين كرد وسوري بالتبايره ما مستحميد يك جوان كسايتين قود خورتان ياخوا دس بكاري ولات باري ذكر او يك جوان كسي بيشيبو ايغو يكمين بارتي دو كردستان سوري دافاكر بارتيا ديمقراطي كردستاني سالا 1957 ام بجنا خو جوان كسي جو بارتي تأسيس كرن ام بجنا خو جوان الطوين ونشتيو كشراوار الطورين هروها وقعون دزانن ما مستحميد يك جوان كسي جو آلي قربو ودا مزرين دربو ايغو انجمنان اجتماعي كردي مبهل دور آفاكر ام وان کسین سر بخوا او پارتی او همو رخصین جواتا سیویل ایگو ما انجمنان اجتماعی کردی آبا کر ام دوی باوریه دبون گو پارتی بتنا خوان نکار مافی ملت کرد سوریا ده بپیک بینه او ایرو بلکی او باوریه ما بجیته او روزانه ام قلنه ویداتینن ام وقت انجمنان اجتماعی کردی وقت مگو پارتیین ایرو ده انجمانه ده او ایش دربی انجمانه ده مبهب دور پروژه نتوی کردی آبا کرد و هین ام محافظن سروی پروژه و ام بردوام دوی پروژه نتوی کردی ده ام هروها ام محافظن و بردوام لسروی كما أن ما سمعناه منه ومن الإخوة خلال اليومين وأيضا على صفحات التواصل يتحدثون عن الأستاذ عبد الحميد درويش كم كانت رغبتنا بأن يسمع هذا الحديث لأنه فقط كان يريد ذلك. أمسوز دل واتشتي أنا كحميد حطاني داوي أما خدي لي دار كفر جبويا كتي نتوي جبويا كتي قالي روجافا جبويا كتي بكهاتيان جالي وي جواكي دا توقص إنسان كوما سر عبد الكريم أما خدي لي دار كذا أم هي في ذكر كحر إنسان ما أنا البدر ساكني وحر خستنا كهاتي بدر أوجب دستي خبطنا في باري وأم كارمر في باري تبراكن جبرم كشكي هيرود بن تهديدك كذا تهديدك دربه تهديدك دولتنا تهديدك ناتو تخازن بدر كشكي خلاص كو جبو إنسان ما سرياني وعرب وكردي أنا كل بدر كشكي أزدبيجه دولة عثماني فصل بابي كاتيان كشكي تنبكر هيرو تشتي هانا في 1915 در نکم تمام بکرا هيرو هاته تمام بکر جبروي هاويجي سكنه ما سكنه رومته سكنه كرامته برخدانه كجبو هبونو تنبونه ام هيفيد كان حركسك لبنده بنده بسكنه وبطيبه تجاه الخازن ما عرب اي اصيل اي خدي هانا حطنا بمره سكني شهيد عرب شهيد بكاتين دين بيترم ام هيفيد كان كوهي خدي لدر كمان
بەڵێ تەمەشتوان نێژا لە کامپا دۆمیزیا پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانیا لە گوندەوارە دهۆکێشی مەراسیمên بەهیداری عەبدولحەمید دەروی سکرتێرê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd lê Sûriyê tên darxistin. Duan merasîman de nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriye û aliyên siyasî û civakî û nûnerên aliyên Herêma Kurdistanê jî beşdar bûn. پشتێک و ڕێکەوتنە سوچی ناوبەرە رووسیا و تورکیا داهاتە ئەمزەکردن وڵاتی رووسیا دووەم دەوریا خۆیان لەشکری لە ڕۆژاوای کوردستانê birê veber. Li gorê zanyariyan gera duya polîsê leşkeriyê Rûsya ji balafirxaneya bajarê Qamişloyê navdewletî destpêkir û bajarên Amûdê û Dirbêsiyê li xwe girt û weke hate zanîn ku piştî bi dawî hatina gera dewriya polîsê leşkeriyê Rûsî dewriya leşkerî berê xwe da bajarê Serêkaniyê. Kutubêje Serokatiya Rûsya hoşdarî da qesedê û got ku eger rêkevtina sûçî nevê bicîkirin Rûsya wê rê bide Tirkiye ku êrîşa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê dubare bikiyan got berdewam bike. Dimitrî Pêskov kutubêje Kremlîn ragihand ku Rûsya dê belevkirina hêzên xwe de li çend navçeyeka Rojavayê Kurdistanê berdewam e û tekezî li ser bicîkirina xanên rêkevtina sûçî kir. Herwiha Pêskov hoşdarî da qesedê û got ku eger çekdarên qesedê Peyadê ji navçeyên sînûrî bi Tirkiye re venekşin. Rûsya navbênkariyê nake û wê rê bide Tirkiye ku careke din êrişî Rojavayê Kurdistanê bike. Koma civakên Kurdistanê keceka rêkeftina Amerîkî, Tirkî û herwiha rêkeftina Rûsî û Tirkî derbarê Rojavayê Kurdistanê red dike. Di daxuyaniyekê de keceka ragihand ku di her du rêkeftinên Amerîkî û Tirkî û Rûsî û Tirkî de mafên Kurdan li ber çav nehatine girtin û her du rêkeftin di berjewendiya Tirkiye de ne. Herwiha keceka di daxuyaniya xwe de tekez kir û got ku ew bi tu awayekî rêkeftinan qebûl nakin û daxwaz ji qesede kir ku bi tundî bersiva rêkeftinan bide. Grûpên çekdariyên li gel Tirkiye êrişa Rojavayê Kurdistanê kirine de tawan û benpêkirinên xwe de berdewamin û ya herî dawî jî şervaneka qesedê dîlgirtin û gefa serjêkirinê lêdan. Li ser rê û rêbaza grûpên terorîst nexasin Daişê. Grûpên çekdarê yên nav li xwe dikin artêşa niştimanî yên bi Tirkiye re êrişî herêmên Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê kirine tawanan di dermafê sivîl, dîl, jin û zarokan de encam didin bê ku cudahiyê têxin navbera wan de. Dor ji yasayên danûstandin bi dîlan re û dor ji prensîp û rewişt û reftarên mirovan bi şanaziyeke bilind û serfiraziyekê bi destkeftinan binav dikin grûpên çekdar wekû gurên devbixwîn li dor dîleke keç ya qesedê kombûne. Bi peyvên xirab û neşîrîn û gefên serjêkirinê danûstandinê pêre dikin. Şervana qesedê ya binavê Çîçek Kobanê di 21 Cûtmeha sala 2019 wekû dîl kete nav lepên çekdaran de. Piştî perçevvîdyoya wê belav bû, Serkirdayatiya YPJ daxuyaniyek belav kir. Têde banga destêwardana bilez ji civaka navdewletî xwest da ku jiyana şervana birîndar biparêzin. Li gor perçevvîdyoyek din diyar dibe ku çekdarên Feylaqil Mecid, Feylaqil Siyem ketîbeya Dart Ezê ew şervan dîl girtiye. Ji aliyê xwe ve jî çalakvana nasnameya fermandarê Feylaqil Mecid diyar kir ku ji gundê Tirmenînê yê Helebê ye û navê wî Yasir Abdurrehîm e. Bi pileya Raed di nava Feylaqil Şam de cihê xwe digire. Herwiha yek ji damezrînerên Feylaqil Mecid e û di êrişa ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî beşdar kiribû. Wekû her tawanekê fermandariya çekdarên nav li xwe dikin artêşa niştimanî bi tesarrufeke ferdî an ku bi kiryareke tekane binav kir. Lê ji dema ku êrişa Tirkiye dest pê kiriye, bi dihan tawan hatine tomarkirin. Kuberiya tawana Çîçek Kobanê, hevkarên wan ji grûpên çekdar sifkatî bi canê şervana binavê Amara û şanazî bi tawanên xwe bi kişandina wêneyan pêre kir. Ji bilî wê yekê bi dihan tawan têne encamdan lê ne li pêş çavan e.
û dûr ji ragihandinê têne encamdan. Bêku sînûr, rêgir ji wan re hebe û were dayîn. وزیر بەرەبانی ئەمریکا مایک ئێسپەر گوت و ئەمریکاوێ تانک و زەریپۆشان لەگەڵ هێزن خوێن و بشێنە ڕۆژاوای کوردستانەدا و بیرێن بەترۆلێ بەپارێزێ. Wezareta Berevaniya Amerîka du rojayînê hincorên hêz û çekên Kuwê ji bo parastina bîrên petrola Sûriyê werin şandin eşkere kirin. Wezîrê Berevaniya Amerîka Mike Esper got ku Amerîka wê tank û zirîpoşan li gel hêzên xwe yên nû bişîne Rojavayê Kurdistanê da ku bîrên petrola Sûriyê ji çekdarên rêxistina Daişa terorîst li wê deverê biparêze. Wezîrê Berevaniya Amerîka horguliyên şandina hêzekan nû ji bo Rojavayê Kurdistanê eşkere nekir, got ku ew naxwaze di vê derbarê de zanyariyên bêhtir bide. Esper serbar kir ku serkirdeyên Amerîka niha mijara vegera hêzên xwe lê deverê dikin da ku parastina bîrên petrolê bikin gengeşe dike. Navborî carekî din tekezî li ser hebûna Amerîka di Sûriyê de tenê ji bo bi erkê xwe ji navbirina rêxistina Daişê rabin kir û got hebûna wan ji berê û taniha jî ji bo şerê li dijî tîrorê ye. Her di vî derbarî de hin raportên ragihandina Amerîkî û ji wan jî govera Newsweek li ser zarê hin berpirsên pêlebilindên Amerîka ku Pentagon niha mijara şandina 30 tankên ji corên Abrams û hejmarek ji leşkerên xwe ji bo bingeha tenefiya leşkerî li Sûriyê gengeşe dike. Donald Trump serokê Amerîka her dem behsa vekişana hêzên xwe ji Rojavayê Kurdistanê dike û bi taybet di dema operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê got ku Amerîka naxwaze beşdariyê di şerê bêdawî de bike û piştî wê Amerîka dest bi vekişana hêzên xwe ji hin deverên ku bingehên wê lê hebûn kir û niha jî behsa şandina hêzên xwe ji bo deverên petrolê li Rojavayê Kurdistanê parastina bîrên petrolê ji çekdarên rêxistina Daişa terorî jî dike. هەژمارەکە سیناتۆرên ئەمریکی داخواست جا وەزارەتە دەرvê ئەمریکا kirin ve kolîneke di hevkaranîna çekên kîmyawî de di êrişa Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê bike. Hejmarek sînatörên Amerîkî daxwaz ji wezîrê derveyê Amerîka kirin ve kolînê di bikaranîna çekên kîmawî de di êrişa Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê de bike. Roja înê 25 Cotmeha 2019 hejmarek sînatörên Encumena Pîran ya Amerîkî daxwaz ji Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka kirin ve kolînê di hin raportên behsa egeriya bikaranîna fosfora spî di operasyona Tirkiye leşkerî de di ser bajarê Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê de bike. Kovara Foreign Policy di vê derbarê de belavkir û got her yek ji sînatörên Amerîkî Chris Van Hollen, Patrick Leahy û Richard Blumenthal ji Partiya Demokrat herwiha Marsha Blackburn ji Partiya Komariya Amerîka nameyek arastayî Pompeo kirin têde daxwaz jê kirin beriya dawiya vê mehê bersiva wan di vê derbarê de bide. Li gorî heman ji derê di nameyê de daxwaz ji Pompeo hatiye kirin bide xuyanî çawa çekên tejî fosfora spî ku di lîsteya çekên qedexekirî de ye li cîhanê gihîştiye navdestê artêşa Tirkiye û leşkerên wan yên ku beşdarî di operasyona Tirkiye de kirine lê bakurî Rojhilatî Sûriyê herwiha bikaranîna wan çekan ya eger hatî di çarçoveya binpêkirina zagonên navdewletî de hatiye û eger were piştrast-kirin divê Pompeo bi awayekî ciddî û zelal bersivarê veberiya Amerîka di derbarê de pêşkêş bike û bide xuyanî. Herwiha sînatörên Amerîkî dixwazin zanibin gelo hêzên Tirkiye biryara bikaranîna fosfora spî ji ber xwe ve standine yan jî bi firman û biryara desthilatdariya Tirkiye encam dane. Di dawiya nameya xwe de sînatörên Encumena Pîran ya Amerîkayê daxwaz ji wezîrê derve kirin yekîneyên artêşa Tirkiye ku ew çek bikar anîne eşkere bike tawanbar werin dadgehkirin herwiha guhpêdana xwe bi egeriya rawestandina alîkariyên leşkerî ji wan hêzan re dan xuyanî. Roja çarşemê 16 vê mehê di êrişeke Tirkiye de bi top û bombeyan li ser Serêkaniyê hejmarek sivîl di nav wan de zarokê bi navê Mihemed Xelîl Hemîd ku dîmenên wî û dengê hewarên wî ji êş û şewata laşê wî bi çekên qedexekirî bi tundî birîndar û şewtîn hejmarek bizîşk û pisporên xwecehî û navdewletî tekez kirin ku ew rewş ji encamên fosfora spî hatiye kirin. Herwiha rojnameyên cîhanî û rêxistinên mafê mirovan jî ew yek veguhestin û belav kirin. Rêxistinan lêborîna navdewletî jî bi zalalî Tirkiya bi bikaranîna tawanên şer tawanbar kir.
د ئەنجاما ئۆپراسیۆنە تورکیەدا لەسەر کوردستانە سووریێ تانها bi dihan şehîd bi sedan birîndar nêzî 300,000 welatî derbeder bûne. Alî Umar قەلوسی ئاکار وەزیرە بەڕێوەبانیە تورکیا دەخوازێ وڵاتێن ئەندام دێ هەپەیمەنیە ناتۆ دەکرد و پێک بە ناوچەیەکە ئارام لە ڕۆژەبای کوردستانê birê bibin û penaberên Sûriyê li wê navçeyê bicî bikin. Wezîrê Berevaniya Tirkiye daxwaz ji welatên hevpeymaniya NATO kir ku pêk ve navçeya aram birêve bibin û piştevaniya Tirkiye borê keftina Sûçî tekez kir. Piştî ku welatên endam yên hevpeymaniya NATO derbarê êrişa Tirkiye civiyan û daxwaz ji Tirkiye kirin ku êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê rawestîne û bi tu awayekî Tirkiye nigara Kurdan ji navçeyê ji nav bibe, Xelûsî Akar wezîrê Berevaniya Tirkiye got ku rêkeftina Sûçê gelek başî birêve diçe. Di 29 vê mehê de molet wê bi dawî were û Tirkiye ji nêzik ve çavdêriya rewşê dike. Herwiha Akar got ku piştî bi dawî hatina moleta 105 demjimêrî ya rêkeftina Sûçê, Tirkiye wê rewşê binirxîne û wê demê ew ê pêwîst be Tirkiye wê li ser erdê cî bicî bike. Herwiha wezîrê Berevaniya Tirkiye daxwaz ji welatên endam di hevpeymaniya NATO de kir ku pêk ve navçeyek aram li Rojavayê Kurdistanê birêve bibin. Penaberên Sûriyê li wê navçeyê bicî bikin. û eger pêşniyareke bi vî rengî ji aliyê welatên NATO ve were pêşkêş kirin, Tirkiye wê bi ciddî gotûbêj bike û wê pêşniyarê binirxîne. Ev gotina Xelûsî Akar wezîrê Berevaniya Tirkiye li demekê de tê ku du wêne û belge hatine belavkirin ku Tirkiye di êrişa xwe de li ser Rojavayê Kurdistanê fisfora spî bikar aniye. Muhammed Hamîd ku li ser rastpardeya Serok Mesûd Barzanî bo Herêma Kurdistanê hate veguhestin û mebesta wergirtina çareseriyê bo Fransa hate veguhestin. Herwiha di heman demê rêxistina lêbûrîna navdewletî ragihand ku Tirkiye bi zorê penaberên Sûriyê bo Rojavayê Kurdistanê vediguheze. وەزیرە بەرەڤانیا ئەڵمانیا گوت ku welatê wî amade bi hezaran serbazên xwe bişîne Rojavayê Kurdistanê Annegret Kramp-Karî niyawar. Wezîra Berevaniya Almanya ragihand ku eger navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê werê evekirin û ew bi navçe dibin serpereştiya navdewletî de bê. Almanya amade 2500 serbazên xwe bişîne Rojavayê Kurdistanê. Herwiha rojnameya der şpêlî eşkere kir ku eger pêşniyara Almanya derbarê Rojavayê Kurdistanê ku evekirina navçeyeka arame bi serpereştiya Êkîtiya Ewropa werê bicî kirin. Almanya amade ten ku zerîpoş û çekên giran û balafirên ji corên Tornado û Eurofighter bişîne Rojavayê Kurdistanê. Ji bo gotûbêjeka bêhter li ser dawîn pêşveçûnin Rojhilatê Çebê Feratê û rêkeftina Sûçî nebera Rûsya û Tirkiye demê mêvendariya Birêz Mustafa Cuma endamê Polîtbûrya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û herwiha mêvendariya Birêz Ebdurrehman Gelo şrovekarê siyasî kiriye. Birêz Mustafa cem te dest pê bikim. Ev pêşveçûn yê ser erdê de be Rojhilatê Çebê Feratê têne kirin rêkeftina Sûçî û sê roj 29 heybê wê bi dayî were û bi taybetî demjimêr 6 ku ser erdê naçê bin û çend rojeke kêm maye ev pêşveçûn çawa nirxênê gelo eger heye Tirkiye êrişa xwe de berdewam be û bi taybetî ku îro Pîskov berdevkê Serokatiya Rûsya bi hişkera hojdarî de qesedî gotiwa ku eger hûn venekişin Rûsya navbînkariya navbera Tirkiye we de nake wê rê bide Tirkiye êrişê bike. بلشقا يعني تشتي بو همو هر دجي داخازن كرد وما في كرد بو چيا امريكي بي وچيا روسي بي ل يعني بشتي دستي وردان وبشتي كاتنا تركي الروج افا وك دولت كي داغر كر جنوبا ام ديفيجن تشت كاري بباريزي ام مجبور دبن اجابت كرن وير كفتنا بين امريكا وتركان ويا روسا وتركان لفدا يعني وكو از جي فهم دكم جهزن سوريا ديمقراط خواستن كو 6 كيلومتر وكشه لباش ودورياتن هبش روسي وسوري وتركي بهبرا مسافه 10 كيلومتر دكاربن بشن بين ولو بما شاندن از دبینم یعنی ده هندر خرابیا کل شيء بو اوادي سات تشتكي هناكي باشش بو كرد لاني كوشبري چنابه او خلك ماي بمنن و ايديجي احتمال هيا يعني بشكل دان واستاند ده مساله ده تخصن ج كوميتا ماي كار دروا براسي انجمن شغلكي باش ايروجوات تخصن
كو ام دكاربن افقناعات بشكرن كو خلكي سري كان يطلع بعد ايكو يعني كوشبربون او جد دكاربن بقرن يعني حمايات جوارها به لبر يعني مسائل سياسيه براسي قالك تبلي مسائل بونا يرو وقت تجي قلت نهاد بخبري نوادا هل وسك اوروبي يعني اذكرم بيجم حتاني درجه كي باشا وجارا يكما برسا كرد وقاطع سر زمان وبحثا ويد به بلكي بري بي سالاج بو باشور ولا نابو لفر يعني تشوا دكاري فاتشتي كو هي تو وقت سياسي دبت استثمار بكي غيرك تتيخ خدمتها برساخه وتو تركي يعني او تشتكو اقليه تركادا وقت بريجاراج ان سال زمان قلتنا 444 كيلومتر يعني روجافا همو دبي داغر كربه ويا ادبجم كاركي قالك هجا انا لازم اكو تفاهماتنا كرد كاربن رنگێکی سەرەکە بروسا و ئەمریکانە جارێکە دین ئەو پەیوەندی ڤەگەرم خۆشکایی ئەو مەوضوع وەرە نیقاشکرد باشە مامۆستا مستەفا پرسێک بەردە هەیە تەبێک و ڕێکەوتنا رووسی و تورکی وەرێ بجیکردنەوە کە گوتە بەحس کردی هەری باش ئەوە دیسە دە هەمان دەمێدا بناغە و لێڤەگەرە بێ ڕێکەوتنا ئەدەنە یاسانەت و هەشتێ هاتی ئەمزێکردن بەێ دیسە ژمافێ تورکە ji 5 حتا نزیکی 10 کیلومترە دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانê بێت بله 5 كيلومتر ممكن بيجن دهجي ممكن 20 بيجي بس يعني دكاريش بوكو او ركفتم خاصة وشغج بو باكاكي بو هاكو مجموعات وان درباس ما كنتش كي وابي ترك بيت زانن كار بي درباس بي واب بقرا شي كي بكي بس نواري روج افا داغر كار بكي نواري روج افا همو تيخبن دسي خو وا كردانا كوشبر بكي وهر 4 مليون عرب وين تخي هرم كردستان بشتيكو دمكدين شر ادل بجبه هناك دي جور بينه يعني بارچاكي كردستاني جدست تبشه بده هنكسي دين لفر ادبم يعني هل وسك سياسي عربي تخصن لاني كو اف هرم كدستي وان سينور يعني وقت دستي وردانا تركا دقي ناف عربه لفر داعش انتعاش دبي قالك يعني خصنين تروريست ونزاب شهمو انتعاش ببن برجواندين عربا نينا كو ترك درباسي روج افا ببي لبر هالوسط الدولي هي انا بنتوي يا اوروبي حيانا باشا لهندري برلمانات اوروبي قالك باشا لكونغرس امريكي قالك باشا استثمار ومثلا لازم كرد كاربن يعني حول بدن كرد كاربن ايرو كاركي باش بكن كو كاربن باش شناتي خندسخه باشا بريز مصطفى زبر خدمه بمعنى خويدن بريز عبد الرحمن اتخازمت شروبك بده داخواز وزير بارابانيا تركيا خلوصياكار كويرو داخواز جولاتين هپیمانیان ناتو کر کو پیک و نافچه کو بریار وری آباکرن ل روشنات شم فراته بريبا بالنافچه كآرام پرسیار ورده تركيا حتى ذهبوا دقود بتركيا بخوا ونافچه بريبا بود من كنترول ويدا به يا دوي چهاتا گوهارتن ده حبکش سیاسی ده حتى تركيا جه داخوازا کنترل کرنا گشتی هاتا کنترل کرنا هبش لقال ولاتين هپیمانیا ناتو دوا ام هناك جنيزيك فراوشي بخينن بله ام از دبيجن بلكي ام نجم خلوصي دست بي بكن يعني نجي جم سوچي دست بي بكن مسألة وان اتفاقيكم بوي بري اتفاقا امريكا وتركا وبري سوچيا روسا وتركا بلكي اتفاقك بي كي كي ورجيم جهاب وهابون سي اتفاق بله بلكي وقت اللي بنيري تبينك او هرسي اتفاق جي وك مراقب وك انسان عادي ليد نيري وك كندجي هذبن يعني يكجي شريه كيناك يعني بلكي بي كي كي جانا امن او قصد دبيجي فاهم اتفاق بيكتين ياكو تركا وامريكا بهغرة همزة كريم
جاري دبيجين أمية روسا وأز بحساب بيكيكيا أز بحساب قصدا سوري دي كمنا بيكيكيا قنديلي بيكيكيا قنديلي هالوستا خدا أخو يعني كل اللي ديجي ريكفتنا أمريكي تركيا دجي أما ريكفتنا روسي تركي جي داخل كرم بريز عبد الرحمن كاجا كايرو أود بي موضوعك كدي أو دبي موضوعك كدي لفير تشتي مشترك معناه ودبي أم اللي تشتكى مشتركة دنا اتفاقات هذا أو تشتي مشترك شيء ذكشانة تقدارين بيكيكيا جبور رازي كرنا تركي بل. يعني حمو لسيرفي متفق يعني أو اتفاقات متداخل هناك إما غلطية مد كوديا غلطية مد خواندنا تركيا دي يعني تركيا غلط دخوينه يعني تركيا كو بري 2011 اردوغاني وقدبي اك بارتسي ان بارتيا عدالت وقش بيدان ياك وهاتيل سر حكم يا بري 2011 نأو حزبان ها 2000 برفا 2020 يعني نأو بارتيا نأو حزبة نأو داخوازن نأو مشروعة يعني ايرو تركيا وبارتيا عدالة والتنمية اك بارتسي قالكي ضعيف بوا ووقت بجبهة خويا داخلي دا آلي كارية بجهة وما هبردكي يعني مشروع تشاوكي ايرو اسكارم بيجم عثمانيان نو واتا تركي تيكل هر كيلو بي تعامل اللي قال قضية كردية ردكي مشروع تركا مشروع اردوغان انو اي عثمانيان نو دخوازه یک پارچه کردستان سوری تنه که دوی ململانی و وی دوجاتیه ده دخوازه استثمار که وی قربالغی یعنی وی دوجاتی و وی قربالغی دخوازه استثمار بکی و تنه بکی قضیه کردی سوری اوه یا مهم و یا خطر وقت به جمعتی خواستن که ام لیب نیرن و ببینن جبولو اف ممارسات كل دجي ملتي ما ببن دفي ام هلوستي باش زلال بستينن يعني ممارسات نئي حمزه وعنزه ونزانه واتشنا مجد وشرقيه وغربيه وقت نافال وادكن جبوك وهلوستي الندم يكو فانا واد بيجي نافي فاتشك دارن تيروريست دي بيجي ناخوازي تركيا گنهبار بكي ناخوازي تركيا تاوان شر دكي تركيا دولتك داگير كرا تاوان شر پێکتینێ لە دژی کوردستانە سووری لە دژی جغرافیا سیاسیا کوردستانە سووری پەرچە گیریە یعنی قەتەک عەفرین بر و عەزاز و نەزانم چوو گرێ سپی و سەرێکانیە و ئیرۆ بەرەوێ نەزە تورکیا مەشروعێکی ئەتاتورکی ئۆسمانلیان و تێکیل هەر پێکتینێ لە کوردستانە سووری چیرۆکامە لەگەڵ تورکیا نچروکا چکداری وین یان ممارسات چکداری وین یکو حتی ها ترکیا نکارن ترکیا بناف بکن به بیانه کی مخابل باشا برز عبد الرحمن برسك فرد هيا تركيا لقى روسيا ركبتن كره امريكا لقى تركيا ركبتن كره ايكيتيا اوروبا هلوستا خدا خويا كرن كرد فيدر دا بريخ الكيجا علي بكي حتى كوبكار به ريغري الوي بيلانا تركيا كنت بحث كي بغري بيوستا كرد شبكي بري قبل امريكا جاره كدن بري قبل روسيا ايكيتيا اوروبا چارل كودريا از دبيجم مسألة أمريكا رئيس أمريكي هشت أم غلط بخوينا يعني وي أم كرن شاشتي تصريحاتي لا أنت نكرن شاشتي حتى أمريكي بخو كتن شاشتي يعني أمريكي بخو بيرا لبكي تصريحاتي وي يعني جين نابيها شنو تغريدات تويت إيرو بباوريا من استراتيجية أمريكي سروكك نكاري تشيكي وصالك ودو سالجي استراتيجية دولتك دزقكار وكو أمريكا سروكك نكاري خرابكي ونكاري دروجك ديان تشيبكي يان جي آبابكي دولتا أمريكا تشيكري برياري ويحنا تشيكري استراتيجياتي ويحنا أمريكا جدغري درنا كذي وأزنبا ورن در كذي جي أب شروكاك وإيرو شروكا نفتيدك إن
لكن حجة بيجي حالستيان نفتي بكن نظام شو بكن تشتك أولو تيقوتن إيرو نفتا سوري يعني بالزمانه رقمها نفتا سوري حمو بلكي 100,000 برميل 100,000 برميل مصروفه جيش امريكي يجي للشرق الاوسط بلكي نيفرو جيبي يا صالح يعني ما معقوله يعني حساباتهم هنا او مسائل نفتيك وطارج الناف لنجي خلكي دجبو خلكي بي مجول كان خلك اف بي منكي مسألة نفتي او ارقامي بتشوشكي نفتي بلكي يجيبوا مصروفة أو عسكري كل جم أمريكا بشغل السر سينوري عراقي وسوري مصروفة كي بديوها بلكي يعني وقت بيج بريكا خواندي أنشكيس خواندي لأمريكا يجيبوا 20,000 برميل و100,000 برميل للسوري نامني مشروعي أمريكي جوان چند هزار برميلة فرترة ومسطرة وكورترة باشا بريز عبد الرحمن زي بيما جمتا مشروعي أمريكي جور ديو فيها كرن زي بريخ بدما بريز مصطفى مصطفى قالك دا خواساتنا كرن هالويستين أوروبي كيتي أوروبا بتايبتي وبتايبتي هاليوان ألمانيا بروجيك بيشكشي الناتو كرت فردا أو بروجا ألماني حتى شرا دايكي كبين بيجن بكار بجدي سروری کردن اویک یا دویجی دونالد ترامپ سروکی امریکا ده توییت که خدا گوتنه کیت که حتی نه تشرو بجر نهات یکرن بيجي كورد والجهه كيدن ورنا نشتجي كرن يعني اعاده توطين ابي كو دربنا ابشرو بجر ذكر بلي ادبم هل وستك نتوي هيا براسي إيرو دراسات بحث ديا هي فيها ما أوه هاكو بسركة براسي بروجي أمريكي ببورائي ألماني باشا لي هل وسا سركي وي سولتنبرغ بيجا أواج مهما سايشان نتوية دوی بریارک جور در کده اما یعنی وقت حلفان ناتو ام نکارن بمهما کی ولو رابن جم قضا لذا ازبم تشنا دين تانا خاصن هناك جي قريداي بكردابا ايروج كرداتا خاصن اعلانا هالوسكي سياسي بهفرة وك يكبونكي سياسي هناك اشارات هنا تيغوتن يعني احتمالك جرا هيا قالوا عجبوا بسريب بيانا لجوان تخواستن جوي طرف دي بيتر تخواستن ايرو او خبدن برفه مساله چنا به بيجن كاورن ام اي هفدونو ام مرفه هفدونو ام كردنو دورام دور هكون ببن ابا قوتن عامن ابا جبو اشخرا وقت در باس بكن اتفاق سياسي نواچيد به السر اساسكي سياسي بنجه وهبه كو يعني كرد كاربن افاكرنا كي سياسي نو بسري بكن افات بجم فايا الرهنك البيش بروجي تركا دغري وهالوسا نبنا توجي خرتك يعني وضعي داخلي بتر تسر هفدو يا دين شغلكي باشتر اجاته تخواستم راسي پریجاران ام امیدی خود کن باشوری کردستان يعني وك كو اوجي آلی کار بم مرا براسي جوی آلی کار بن جبر ایرو ادبم گرکی سیاسی باش تخواستن يعني ام بروجايا كردي داخل ميدانا بحث ناف اوروبيان ناف امريكان ناف روسيان جنوبا قالوا مصلحه ولاتان هيا يعني با 4-5 مليون كرد كوشبر ببنج بو هناك يدينون تيقن هرمه يعني داخازه تركيا تنه الجموان مقبوله بقناعتي من جورو صار ترك وقت دولتك ناتو از نباورم روس كردان بكن دجمن جخرا قافكي ديواري دبابجن از مقتنعم هكو هيزن هسا ديوان بكشن مسافه 6 كيلومتر وضع وهنكي باشتر ببه او دوريات اشكاليه كو تركي دبيجي جبو اشتروري خلاصم او اشكالي جنا ما تويتر ترامب بريد مصطفى تويتر ترامب وقت بيجي كرد والجهه كدي ورنا نشتجي كرن نزانم و هكو ورجي دبيجي و ايروجي هناك لشكري خوجنو دا بدغنا راس بناوي يعني بفراسنا نفته لبلكي فرحتي وابيجي نظام يعني ترامب روجه تشتكي تقول جموينا يعني تشتكي ديجي هيا جندري كونغرس جندري سياسه مدارن امريكي ديجي تشتكي ترامب دكا يعني دخازن افاكرنكي او نيرينكي سياسي زلالتري وقت ترامب دكا يعني هر انسانك ايرو تدغي
دوار استراتیجیت دا چه نبی امریکا سوری هره و جهره ما ناوین گشی هره امریکی دفعه هبن یعنی چاره سریع سیاسی جبو وضع سوری بسری نبویه وضع سوری گور تقدیر من يعني حتى و هناك مناف جيبونو على اساس الاجداد السورونه و چندان خواجه کشان مجرد خواجه کشان ده دوی شنو وانا به ادا کرتن کو نوابه او نمات کار هبکه شنو وان زوزونه ادا کرتن حتى کو چه بيجي ادبجم وقتك درجه وضع سوري 3 سال ديجي ان از نقر قناع بكم كو داك فيواري يعني وكري مباريك سياسي كو دانستان ته ذهب وجنيف جنوبا صاغ به ودكاربن شارسليك سياسي جو سوري بكن شنو كما قالك درجه هذه اگر بچك هزن قصده يبكي اگر جفكشن جسنور حتى انا نهات يا كرن او سهود كيلومتر ناري ويتشاورنا بريبه برين كي بريبه بي راسه ابا تشكلك درست از بولج بيجم تشتكي كردي لازمه يكتياك سياسي كردي لازمه دبب جديات الفيجي شغلك ببه كو ريفابريكي كردي هبه نيا كو اودكن تشتكي نوه به اباكرن اباجي دراسات ببه بتركارا ببورا بروسارا وخلك ما يعني هذا ما ائتلاف دا الورد يعني اوجد قارب من مساهمات بكن في دا يعني تركي وقت ما قلت هاتي كردان قشي هلكي وخلك ديواني شنو وان لتبي ويجي إما هيرو الهندرة ائتلافات كارن دورة كبليزن يعني أفكارنا نهبدن كو أم بي وضعي بشكي سبق بكن سرق الكفا باش برز عبد الرحمن تخازمت بردوامية بقوتنا خوب دي جه كتلي ساكني تقو بروجا أمريكي لنافشي نبي رنجي كوتي فهم كرن بناريناتا بروجا أمريكي لروشلاتا نابين لروجا باي كتاني سوريا بتايبتي تش بروجا كأمريكا وي تشبكت خوازي بقيه تشي أب حمو تبلي هبي لفدان آلوزي دكيش دهبكيش دا تشيكرش برشي دباوريا مدى أمريكا ساحة عراقي وساحة سوري اعتبار دكي يك ساحة ندو ساحة الجم أمريكا وأمريكا جد دفرة رجلاتا نافي نابك شيء وأمريكا محتاجة جغرافيا سياسية كردانا يعني أمريكا بميني هذا البند كردا ونكاري تخليه جوي هذا البند خوابكي ودباوريا مدى تجارة أمريكا وجرأت نكي في جاري تجربة كركوكي يعني عفريني دوباره بكي بكردارة وأز ديسا باورم بلكي روشة عفريني جوي إعادة نظر التيدا بكي يعني أمريكا نأو دولتا حساني كو خلق بيجن ولا دستي خوشي ششتو بري خدا مالا خوا وشوها تبلي عفكم شو أمريكا دولتك مزنة خدي بروجي خدي مصالحي أمريكا روشهلاتا نافي دبيجن وروشهلاتا نافي پرچه بكي نا إيرو دبيجي وبري 5 سالي دبيجي بري 7 سالي دبيجي إيرو مشروعي أمريكي يا ما تشتاق وأذا قال أمريكا أبو دبي في الجانب الأمريكي تيخواندن يا ما أمي چاوا كاربن واستثمار أمي چاوا كاربن في دجاتيات نافبرا تركيا وإيران دا يان تركيا وأمريكا دا يان تركيا وروسيا دا يان روسيا وأمريكا دا أم وك قضية ملت اللي صار آخا خوا أمي چاوا كاربن استثمار بكن أمي فيديجي بكن جبو أم لسر لنجي خوابن باور بك تجارة خطا 5 كيلومتر يان 10 كيلومتر يان 15 كيلومتر الجم تركات تجاري مشكلات تركاب هبونا ملتي كردرة مشكلات تركاب هبونا دوزا قلي كردرة أبدا نب خطاريات شروكي خطا أضحمو عنوانا إشكوا خلق وبي مجول دكي تركيا قبول ناكي تفقر آزادي خوازية قلي كرد تداعيات مشكلين الشرق الأوسط يعني كرد ببن خدي كيا آن خدي وقت بينيرين يعني قزنجة كي جي بكن تركيا تجاري وقبول نكي وك دسبيكي مقو إيرو تركيا نا تركيا عدالة وتنمية إيرو تركيا كل هذا إيرو التركيات لغوري بيني بروجا أمريكي واستراتيجية أمريكية تجاري كرد دوردة چنا دو بروجه دا كرد كردي كون نكار به بيانه كي درخي جبو
چکن فوسفورا سپیل ملت اوی کتنو کار به ایدانه بکت از تو هیویا جناکم از کرد کرمانجیش ترد بیجی لگوری پروژه امریکی چه حسابك يعني ابانا ايما هيفيا ما حمو هيفيا ما لقل سروك برزانينا جبركو او يك جوان كسن كود معادلات دولي دا ايرو الشريكة يعني الشريكة تشكرنا هفايمانا ناف دولتية هنا باورية ما لقل وينا او بلكي كاربي معادلة بريوي وقت بي ساز كاربك يعني باش بكي شاك سازيك بخي تفقرا سياسي كردي ده بس تفقرا سياسية كردي إيروب في حالي از تجاري بهيفي ماشي باشا قالك سباز جبوي بريز مصطفى الجمعة عندما بوليت بوريا بارتي ديمقراطية كردستان سوريا وقالك سباز جبوي شربكاري السياسي عبد الرحمن قالوك والقمر بوي قالك سباز هجمارا پانبرن روجاوای کردستان کوج نه مه انگوج دما دست بکرنا اپراسیون ترکی تا وک ایرو گشت نهرما کردستان نزدیکی 12000 کس دبه لگوری امر دزگاه خلقازی برزنی ج نه مه تا ایرو 11500 یک پانبرن روجاوای کردستان گشت نهرما کردستان انگو 2318 مالبات و هجمار برف زیدبونه ودشه لگوری زانیارین ارکی کوتا نها او پنابر لکم پا بردرشتین بجی کرن بریارا کومن بی ین پنابرن لی هر دو کمپین گویلانو گرماوین گندواره پارزگاه دو کور نبجی کرن جبلی به هجماره به داویه گهشت نهر ما کردستان 228000 پنابرن سوریه لهر ما کردستان دمینن و لسر نه کمپان هاتنا دا بش کرن پرانیاوان لی در بی کمپان دمینن وکه ایراد سال 2014 ده چوار پیشمرگین لشکر روج ده شر روبروبونا ریخستنا داعش تروریست ده لهرما کردستان جانب خوا جدز دانو بونا قربانی و شهید کتن. وکه ایرو ده 26 هیواده سال 2014 ده قهرمان و پیشمرگین روج ده شر روبروبونا ریخستنا داعش تروریست ده لبرین بروانی و رومت لهرما کردستان جانو روان خوا بمردی کرن قربانی و شهید بون. ناوی وان شهیدان جی اون نقیب اکرم محمد حسن جدایک بوی باکوری کردستانیه شهید بون تلکیف پیشمرگه لورستان علی گوری جدایک بوی گرگیلگه جه شهید بون زمار پیشمرگه احمد سعید عثمان جدایک بوی دیرکه شهید بون زمار پیشمرگه محمد حسین کمال جدایک بوی گرگیلگه شهید بون بریا زمار هزا لشکری روش جه کچو خورتین روشاوای کردستانی پیکتین به بریار سروک مسعود بارزانی ده سال 2012 ده هات آوا کرن. لحرما کردستانی مشق و راهینان دکه و من بمل به پیشمرگین کردستانی شردکه و گلک داستان تومار کرن. و بدهن شهیدانجی دیاری خاک و ولات کرنه. هروها ایرو سال بگره دوانه شهید بونه هشت پیشمرگین لشکر روش بود شر روبروبونه حجد شعبی میلیسین ایرانی ده جان خوی پاک کرن قربانی و شهید بون. ایرو 26 هیوادهان سال 2019 سال بگره دوان یا شهید بونه هشت قهرمان لشکر روش را درباز دبه. لشکر روبروبونه میلیسین حجد شعبی و میلیسین ایرانی و ارتشا عراقی ده لشکر روش داستان تومار کرنو هشت شهید جی دانه نافوش دایک بون و جه شهید بون وانجی اوه پیشمرگه علی نواف رسول دایک بوی دیرکه لبریا زمار شهید بو پیشمرگه جمال مصطفى احمد دایک بوی گرگی لگیه لبریا زمار شهید بو پیشمرگه مهدی سلیمان عمر دایک بوی دیرکه لبریا زمار شهید بو پیشمرگه رودی صالح ابراهیم جدایک بوی دربیسیه شهید بون عین عویز. پیشمرگه عبدالحنان حنان جدایک بوی عفرین لعین عویز شهید بو. پیشمرگه الدار حواس نادر جدایک بوی باجار عامودی شهید بون عین عویز. پیشمرگه ایوان محمد امین جدایک بون چلغه شهید بون عین عویز. پیشمرگه گلهات حاجی شیخی جدایک بون دیرک شهید بون عین عویز. ببریار جی سروک مسعود بارزانی هزا پیشمرگین لشکری روش ده سال 2012 ده هاتیه دامزراندن. ازمونه کوان یا برچاف ده شر روبروبونا داعشا تیروریست و حشدا شعبی ده هیا. لبرین عین عویس زمار سحیلا داستان تومار کرن. جی سال 2012 و تانها بدهان شهید جی دانه.
بە ئاوای گەشتە داویا بولتەنێ بەرێب داوی هاتنێژی دووبارە سەرنوچە. سێم ڕۆژە بەهیداریە حەمید حاج دەروی سکرتێرێ پارتیا دەموکراتە پێشڤڕۆیە کورد لە سووریا لە بەژارێ قامشلۆ بەڕێ بەدچێ. ئیرۆ دووەم ساڕۆژە دەستانە سحێلە و عینهۆی سەکوتێدا هەشت پێشمەرگەیان لەشکرە ڕۆژ جانێ خۆکردنا قۆڕبانی و حەشدا شعبی و میلیسیەن ئێرانی و ئارتێشە عێراقی هاتنە تێکشکاندن. ئەڵمانیا ئامادەیە 2500 سەربازی و زەریپۆش و تانک و بالەفران بشینە ڕۆژاوای کوردستانی. کۆمە جوواکن کوردستانی کە جەکارێک کەوتنە ئەمریکی تورکی و ڕۆسی و تورکی دەربارەی ڕۆژاوای کوردستانی ڕەت دەکێ. هەر شاد بن.